Okay, abang ada komplain kan? Hari tu bila abang kata buat pusingan di roundabout ke apa ke, bila corner ke kanan belah kiri akan berbunyi abang ada komplain kan? Okay, sekarang ni kita dah buka, kita check. Okay, dia punya apa? Caliper pin nampak ni dah terkeluar lah. So batang ni pun dia dah terkeluar kan? Kemungkinan benda ni lah yang berbunyi. Kita dah pergi test lah, memang ada bunyi lah macam macam bergesel lah bila kita corner habis. Tapi kalau kita corner sikit dia tak ada bunyi. Kita kena corner habis. Caliper pin. Kita tengok nanti kita adjust ni. Caliper pin.